Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'du. أشهد حضوركم ونوركم وبارك أسأل الله العلي العظيم كما جمعتنا هناك من إبليس أن يجمعنا في ساحات الأقصى المباركات منهم كالكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah hadirin sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan keberkahan ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua, kepada para hadirin yang telah berkenan, dan kepada Indonesia yang telah berkenan ada untuk kami, ada untuk Palestina yang insyaallah selalu semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, ketenangan, kenyamanan, kelimpahan rezeki, kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan pada siang hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Syekh yang berasal dari Palestina yang bernama Syekh Mahmud. Semoga kita sama-sama bisa menyimak dan mendapatkan. يا أخواني الكرام، لقد جئتكم من أرض مباركة بارك الله سبحانه وتعالى فيها ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أولى القبلتين وثاني المسجدين الحرمين، وفيها المسجد الأقصى المبارك الذي حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ بأن نشد الرحال، وأن نشد الرحال إلى هذه المساجد: المسجد الأول، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا هو المسجد في المدينة المنورة. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau berasal dari negeri tercinta, negeri yang penuh dengan keberkahan, yang sudah Allah janjikan di dalam negeri tersebut dilimpahkan keberkahan di sekitarnya, yang sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Isra ayat pertama Allah sebutkan, yaitu Masjidil Aqsa, masjid yang pertama kali menjadi kiblat umat muslim sedunia, masjid yang posisinya ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah pada beliau sampaikan sini adalah pesan-pesan kebaikan dari mengenai Masjidil Aqsa, dan insyaallah kita juga akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari sama-sama membantu keberkahan dari Masjidil Aqsa itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada 3 masjid di dunia. Yang pertama adalah Masjidil Haram, ada Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Inilah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga masjid-masjid tersebut. وعندما نستدل من القرآن الكريم على بركة هذا المسجد وعلى هذه الأرض في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي قوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يخذلهم ولا يضرهم من خذلهم من الأعداء ومن عاداهم للحق منصورين. هم أين يا رسول الله؟ في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أي يعني حول أو المدن المجاورة لبيت المقدس. Beliau menyampaikan ada ayat yang selalu kita dengar dan selalu kita amalkan dalam peristiwa Isra Miraj, yaitu surat Al-Isra ayat pertama yang tadi kami sebutkan. Maha suci Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna hawlahu, yang telah Allah beri keberkahan, dan Allah akan beri kelimpahan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Artinya apa, wahai para hadirin? Betapa istimewanya Masjidil Aqsa sebagaimana Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Betapa janjinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada Masjidil Aqsa dan orang-orang yang senantiasa untuk ikut menjaga dan membantu Masjidil Aqsa. Juga Allah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis bagaimana kecintaan penjagaan bagi orang-orang yang senantiasa memenuhi kebutuhan Masjidil Aqsa. Yang insyaallah beliau hadir di sini adalah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan pesan syiar-syiar tentang Masjidil Aqsa.
وكما نعلم أن الصلاة في المسجد الأقصى مضاعفة يا إخواني الكرام، وكما نعلم أن الاحتلال الصهيوني كل يوم يدنس ويقتصد حرمة المسجد الأقصى يا إخواني الكرام، ويجب أن نقف وقفة واحدة على حماية المسجد الأقصى يا إخواني. وهناك الاحتلال الصهيوني يحرض على أن المصلين لا يصلون في المسجد الأقصى ويمنعهم من الصلاة والاعتكاف في هذا المسجد المبارك، ويرفعون القنابل الغازية المسيلة للدموع على المصلين، وهناك قتلى وجرحى فيه. هذا تدنيس بشعائر الله تعالى. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan barang siapa yang salat dalam Masjidil Aqsa itu lahu ajrun azim atau balasan yang besar. Yang artinya apa yang hadirin dalam hadis yang juga pernah disebutkan tambahan untuk beliau bahwasanya yang salat sekali di Masjidil Aqsa itu sama dengan seolah-olah salat 1000 kali di tempat yang lain. Betapa mulianya Masjidil Aqsa sehingga disebutkan oleh Rasulullah seperti itu. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk salat di dalamnya, salat di Masjid Aqsa, atau membantu orang-orang untuk salat di Masjid Aqsa, memberikan bantuan dan segala macam hal yang itu mendukung kita seolah-olah kita telah salat di dalam Masjid Aqsa. Namun para hadirin sekalian, kalau kita bisa melaksanakan salat dan tenang di sini, beliau menyampaikan bahwasanya sebagaimana yang telah beredar di media-media yang kita tahu, hari ini dan hari kemarin dan selanjutnya, bulan April ini, bulan Ramadan ini, para jamaah salat di Masjid Aqsa diserang oleh kaum musuh-musuhnya Allah. Dalam salat dan rapatnya mereka, saf mereka itu didorong satu persatu, dipersempit manusianya, dipersempit rezekinya, dilakukan segala macam hal untuk menghancurkan Masjid Aqsa yang sebagaimana para hadirin sekalian. Dan insya Allah nanti kita akan tayangkan sedikit video singkat tentang bagaimana keadaan Masjid Aqsa beberapa hari terakhir ini agar kita berketuk hatinya. Dan artinya apa yang para hadirin, ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang terjadi di Palestina untuk kita saling membantu. Kalau kita tidak bisa ikut hadir ke sana untuk berjihad, semoga kita bisa membantu dalam bentuk yang lain. Kalau tidak harta, semoga kita bisa bantu dengan doa, insyaallah. وكما حدثنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن نبينا سليمان عليه السلام. ماذا حدث مع نبينا سليمان عليه السلام في المسجد الأقصى؟ دعا 3 دعوات. الدعوة الأولى يا إخواني الكرام أن يهب الله أو أن يعطيها الله ملك لا يعطيه لأحد من قبله، كمثال ملك سليمان أعظم ملك على وجه الأرض، حيث أنه يمتلك الحيوان والجن والبشر. والدعوة الثانية أن يعلمه علم لا يعلمه لأحد من بشره، أنه يعلمه مثلا نطق الطير والنمل كما قلت في سورة النمل أنه سمع كبير النمل وماذا يتحدثون. الدعوة الثالثة ما هي يا إخواني الكرام؟ هي قال نبينا سليمان عليه السلام: من يا رب من يخرج من بيته متوضئا قاصدا وجهته الصلاة في المسجد الأقصى رب يغفر له ذنوبه كما ولدته أمه. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نرجو من الله قد استجاب دعوة نبينا سليمان. هذا رجاؤنا إن شاء الله. Beliau menyampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang doa Nabi Sulaiman, yang pada saat itu Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan ada 3 doa Nabi Sulaiman yang beliau panjatkan sebagai pemilik atau penguasa Baitul Maqdis kala itu. Yang pertama adalah beliau berdoa, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar memberikan kerajaan yang tidak pernah akan ada kerajaan yang seperti itu setelahnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kerajaan tersebut kepada Nabi Sulaiman SAW. Yang kedua, Nabi Sulaiman berdoa agar memberinya ilmu yang tidak ada orang yang memiliki ilmu tersebut setelahnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman dengan memberikan ilmu yang seorang tidak tahu. Makanya Nabi Sulaiman itu menguasai manusia, menguasai kerajaan di bumi dan manusia, jin, makhluk-makhluk Tuhan dan sebagainya, dan mampu berbicara dengan hewan sebagaimana ilmu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Dan yang terakhir, Nabi Sulaiman SAW berdoa, barang siapa
yang sholat di Masjidil Aqsa, semoga Allah senantiasa menghapuskan doanya, menghapuskan dosanya, menghapuskan segala perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan kecil pernah dia lakukan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut yang beliau mengatakan dalam hadisnya adalah Rasulullah berharap agar doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman ketika itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para hadirin? Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Muhammad SAW telah mengatakan bahwasanya barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, maka Allah akan diharapkan akan diampunikan dosa-dosanya. Bagi kita yang belum bisa untuk sholat di Masjidil Aqsa, dalam hadis yang pernah disebutkan, maka jadikanlah harta kita seolah-olah telah sholat di dalam Masjidil Aqsa. Yang insya Allah dengan itu Allah akan mengampunkan dosa kita, Allah akan lipatkan perbaikan kita, kebaikan kita yang insya Allah di bulan Ramadan ini Allah akan catat sebagai amal kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan. وكما تعلمون يا إخواني الكرام، السبب الأول لتحرير إندونيسيا هو شخص فلسطيني محمد حسين. نعم. وكما نحن نحب إندونيسيا ونأمل خيرا لأهلها، نحن أتينا من فلسطين أو من غزة إلى إندونيسيا نشد ظهرنا برجال إندونيسيا وشباب إندونيسيا، لأن شباب إندونيسيا نسمع بهم خيرا في فلسطين، ومشايخنا يحدثون ويقولون أن الناس في إندونيسيا أفضل الشعوب وأكبر الشعوب الإسلامية على مر التاريخ، ونحن أتينا هنا من أجل شيء واحد فقط، من أجل أن تدعوا لنا وأن تدعوا لإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة بأن الله يثبت أقدامهم وينصرهم على العالم. Beliau menyampaikan bahwasanya sebagaimana kita ketahui, waktu kemerdekaan Palestina yang pertama kali, waktu kemerdekaan Indonesia yang pertama kali mengakui Indonesia ini merdeka adalah negara Palestina, yaitu Muhammad Hussein pada saat itu, Presiden Muhammad Hussein. Yang dengan itu artinya apa? Betapa Palestina itu memuliakan Indonesia. Dan beliau menyampaikan, alhamdulillah Palestina sekarang mendapatkan timbal balik. Afdal syu'ub atau sekarang negara paling dermawan atau negara paling baik, paling setia dan entah golongan-golongannya, bangsanya dan masyarakatnya yang senantiasa membela Palestina adalah negara Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan hal tersebut dan senantiasa kita membantu Palestina sebagai negara pertama yang telah mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Beliau hadir di sini bukan apa? Hanya untuk memohon doa, untuk memohon bantuan, memohon dukungan untuk saudara-saudara kita dalam bentuk apapun yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina untuk mengembalikan kemerdekaan Palestina sebagaimana dia mengambil kemerdekaan Indonesia. Semoga para hadirin kita bisa senantiasa membantu dan Allah catat istiqamah kita, Allah catat di bulan Ramadan ini dengan kebaikan kita. Beliau ingin berdoa bersama, semoga kita senantiasa bisa melakukan. Assalamualaikum كما جمعتنا هنا في إندونيسيا أن يجمعنا في ساحات الأقصى المبارك فاتحين مكبرين مهللين ساجدين يا رب العالمين، ومن ثم أن يجمعنا في جنات الله تعالى مع الصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين يا رب العالمين، جنات الفردوس. اللهم اسقنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك، اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم ظلنا يوم لا ظل إلا ظلك يا كريم، اللهم ظلنا يوم لا ظل إلا ظلك يا كريم، اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان على أكمل وجه يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم بلغنا ليلة القدر لا باقدين ولا منقوطين يا رب العالمين، اللهم بلغنا ليلة القدر بلا باقدين ولا منقوطين يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن الكريم ربوع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا آمنا مستقرا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم ثبت أقدام
المجاهدين في فلسطين وفي غزة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم وقوهم يا رب العالمين. اللهم شتت شمل أعدائهم واهزم هزمة الدين يا رب العالمين وأعداء الدين. اللهم قوم كلمتهم وارفع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يرفعون لواء الدين لا منكسرين. اللهم ارحمنا كما ربيتنا. اللهم ارحمنا واعف عنا وكرمنا وارزقنا يا كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة